¿Dónde tú quieres? ¿Pilipinas o Guinea? Aquí, pero yo te extraña. How are you? Good. Then Where is my handsome where is Amir? Amir. Amir. Sí, sí. Yo no aguanto que aguanta, chico. Aguanta. Toma, you want to go with Amir? I want to talk. Yes. Where is Amir? No, kudas. I wanted to. Where is Amir? Hello. Amir. Ano ginagawa mo? Para. Ha? Para. Wala po. Bakit hindi ka kasama sa video? Ah, porque cuando tú mamá hacer video, tú no está. Yo dormí, pero yo vine solamente para bailar. ¿Cuándo? Bailar. De Lima. De Sophie. ¿Cumpleaños de Sophie? Sí. Yo no he visto. ¿Tiene? Sí, ya me envía video. Envíalo. Yo no sé. Lo va a enviar. Ah. Porque cuando tu mamá hace el video, tú no está. Ah. ¿Por qué? Otro día yo he visto tú tienes historia de Facebook. Tú llorar. Ha dicho volver aquí. ¿Por qué triste? ¿Ah? Yo he visto tu Facebook. Tú triste. ¿Por qué? No triste. No triste, pero tú dicho allí tú quieres volver Pilipinas. Después hay una emoji llorar. Si quedaba mo pa. Ha? Meron kang pinost na malungkot ka, umiiyak. Tu has puesto tu Facebook a tu llorar. Tu has dicho volver Pilipinas. Ha? Después tu mandar mensaje ko na tu bestie. ¿Tú no recuerdas? Sí. Ah. Amir. ¿Tú extrañar Pilipinas? Sí. ¿Por qué tú no hablar? Habla, güey. Oh. Amir, ¿por qué tú no hablar? Amir. Tú pones eso. Hola. Hello. ¿Cómo está, hija? ¿Cómo está, hija? Bien. ¿Por qué tú no extrañas Daddy Raúl? ¿Tú no extrañas a Daddy Raúl? Yo te extraño.
Ha? Ha? Yo te extraño. Talaga ba? Talaga ba? Miss mo na ako? Miss mo na ako? Opo. Ano ba gusto mo? Ano ba gusto mo? Ha? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ano? Ha? Ha? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Dali, ano? Dali, ano? Hindi ko alam. Ay, Hindi ko alam. Ay, ba't di mo alam? ba't di mo alam? Ha? Ha? Hindi ko alam. Saan ba kayo mag-aaral? Saan ba kayo mag-aaral? Sa English school. English school? English school? Sino kasama mo? Sino kasama mo? Miss Ma and Sophie, Viviana, and Amir. English school kayo mag-aaral. English school kayo mag-aaral. Saan yun? Saan yun? Lejos. Malayo. Malayo. Sí, se va con auto. Ano ba Auto. Ano ba? ano ba nami-miss mo sa Pilipinas? Miss mo sa Pilipinas? Ako? Oh? Ano pa? Ano pa? Your family. Oh? Pagkain, ano nami-miss mo? Pagkain, ano nami-miss mo? Baboy. Baboy. Bakit wala bang baboy dyan? Bakit wala bang baboy dyan? Abo. Ano pa? Ano pa? Chicken. 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 Jollibee. 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 Babalik pa ba kayo dito? Babalik pa ba kayo dito? Kung gusto ko. Kung gusto ko? Kung gusto ko? Bakit pa? Happy ka ba dyan? Happy ka? Happy ka ba dyan? Happy ka? O, saan mo gusto? Diyan o sa Pilipinas? Saan mo gusto? Dyan o sa Pilipinas? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Donde tu quere? Donde tu quere? Pilipinas o Guinea? Pilipinas o Guinea? Ha? Ha? Donde tu quere? Pilipinas o Guinea? Pilipinas o Guinea? Aquí, pero yo te extraña. Gusto mo dyan pero namimiss mo ako. Gusto mo dyan pero namimiss mo ako. Paano gagawin? Paano gagawin? Wala. Balik. Wala. Balik dito. Sino? Ano? Ikaw. Bakit ako babalik dyan? Bakit ako mabalik dyan? Ayaw mo ba mag-school dito? Ayaw mo ba mag-school dito? Gusto ko. Gusto mo naman pala. Gusto mo naman pala. Bakit parang sad ka naman? Bakit parang sad ka naman? No estoy triste. Maganda naman. Okay yan, huwag kang malulungkot. Okay yan, huwag kang malulungkot. Tawagan mo si Macho, yung friend mo. Tawagan mo si Macho, yung friend mo. Asan si Matthew? Tawagan mo sa Facebook. Tawagan mo sa Facebook.
Yo no tengo teléfono. Sa telepono mo, di ba meron ka cellphone? Ya. Yo no tiene teléfono para llamarle. Tableta, to tiene, di ba? Mamá dice que no lo saquemos. Ha? Mamá dice que no saquemos tableta. ¿Por qué? Ellos están dentro así. Ba't hindi pinagamit yung tableta mo? Bakit? Di cuala. Anin mo yon. Sabihin mo, gamitin yung tablet mo. Mama said no. Sabi ng mama mo, no. Ano ginagawa mo lang dyan? Nagpe-play ka lang. Okay. Ay. Hindi naman pwedeng ganon. Dapat, ano ba kinain mo? Kumain ka na ba? Yes. Ang laki mo na. Love mo ba si Daddy Raul? Opo. Talaga? Opo. Gusto mo balik ako dyan? Opo. O bakasyon lang pwede? Pagka nagpunta ako dyan, bumalik ako dyan, ano gagawin mo sa akin? Ha? ¿Qué tú hacer cuando yo volver ahí? Abrazo. Sí. Aral kang mabuti, ha? Opo. Very good ka talaga, Anima.